Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakami Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच जारी है और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त कराची की टीम, क्योंकि टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया. मुल्तान मैनेज टू स्कोर 207 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, यानी 208 रन का हदफ है कराची किंग के लिए, जहां 71 पर 3 आउट है. 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है. तो ये है पोजीशन. ये याद रहे कि इस टीम में ना डेविड वार्नर है ना आजम खान है, तो परेशानी तो बहुत है कराची के लिए. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, शुरू में हमने बात की थी कि 170-180 से ऊपर जाएगा तो कराची को प्रॉब्लम होगी, जिसमें कामरान ने कहा कि पिच देख के लग रहा है 200 भी बन सकता है, जो कि बना. लेकिन अब हमारे पास ऐसे बैटर्स नहीं है, स्पेशली जेसन रॉय के आउट होने के बाद, जो कि इसको पार करने के लिए आसानी हो. ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा यहाँ पे. बिल्कुल सही फरमाया आपने. मेरा ख्याल है कि 170 रन भी कर लें तो बड़ी बात होगी. जैसा आपने बताया, आजम नहीं है, वार्नर नहीं है और कप्तान भी नहीं है. जिस तरह स्मिथ आउट हुआ था उसके बाद 207 रन बन जाएं, बहुत बड़ी बात है. मतलब बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है. एक अभी इजाजत है बोलने की? जी बोलिए. एक छक्का लगा है खुशदिल को, उसके बाद आपने उसको चेंज कर दिया और वही मेन बॉलर था, उसी ने 3 आउट करे. बाकी तो सबका फेटा लगा. हसन अली मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर और साथ में 9 बॉलें भी करी हैं. हैरत है मुझे कि प्रैक्टिस में नहीं है क्या, जब से वापस आया है पिटाई हो रही है. हालांकि लाहौर में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी. मेरा ख्याल है बैड बॉलिंग, बैड कैप्टेंसी, बैड बॉलिंग. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ऐसा नजर आया कि खराब बॉलिंग भी रही, खराब कैप्टेंसी भी रही. आप देखें ना, अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर करा है, फिलिपी ने उसको लूट लिया, वहां से पूरा टेम्पो खत्म हो गया. जो एक हम सोच रहे थे 170-80, वो टेम्पो खत्म करके 200 बनवा दिए. अब क्या बहुत मुश्किल लगता है. कामरान, आप हमेशा कहते हैं जब भी हम बात करते हैं कि अब्बास आफरीदी इज अ गुड ऑलराउंडर, आप कहते हैं अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मसला है, और आज भी हमें वो चीज नजर आई थ्रू आउट टूर्नामेंट में. आप देखें और पास्ट में भी, लास्ट ईयर भी आप देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख लें, आउट करना बड़ा जरूरी है. स्ट्राइक बॉलर होते हैं, आउट रन्स भी लीक करते हैं, लेकिन एक आधे मैच में होता है कि हर दूसरे मैच में ऐसे इकोनॉमी रहे तो उसके लिए अच्छा नहीं है. तो वीक एरिया लगा अब्बास अफरीदी को ओवर करवाना, फिर खुशदिल को आउट किया. उनका मेन बड़ा बैट्समैन आउट करने के बाद आपने उसको चेंज कर दिया. बैट्समैनों को हाथ खुल गया. उन्होंने पावर प्ले बड़ा जबरदस्त मेरे ख्याल से यूटिलाइज किया. जॉर्ज फिलिपी ने बड़ी जबरदस्त, फिर शान ने जो आके मोमेंटम उस चीज को कंटिन्यू रखा, बहुत जबरदस्त खेला. लेकिन जो इस वक्त कराची को मेरे ख्याल से जरा ज्यादा बैकफुट पे ले गया वो है इमरान रंधावा, जो 8 बॉलों पे 26 रन बना गया. 325 का स्ट्राइक रेट. फिर बॉलिंग भी अच्छी कर गया. मुझे लग रहा है कि ये 26 रन कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में कराची की टीम में ये तंग करेंगे. जब वो बैटिंग करने जा रहे थे सोच रहे होंगे 8वें नंबर पे आके, लेकिन कमाल बैटिंग की. पहला मैच है जिसमें पहले मैच में 200+ रन बने हैं. जी, डे मैच में. शाहिद साहब, जॉश फिलिपी, हमने इत्तेफाक से काफी दिन के जो हमारा डिस्कशन था उसमें काफी हमने बात की कि ये कितना चेंज हुआ है, और आज वो चीज नजर आई. और साथ में व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, तो शान मसूद ने अपने आप को रीइन्वेंट किया एज अ मिडिल ऑर्डर T20 प्लेयर. इन दोनों के रन्स ने ही 200 क्रॉस करवा दिया, और फिर नीचे से इमरान रंधावा ने आके जो 26 रन कर दिए. कराची अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उससे कामरान अकमल की नजर लग गई जब इसने कहा कि 200 रन हो सकते हैं, और वो 200 रन बन गए. और आखिरी 3 ओवर में 45, आखिरी 2 ओवर में हसन अली के 33 रन बने 18वें और 20वें ओवर में. और 19वां ओवर चूंकि अब्बास आफरीदी 1 ओवर में 25 रन दे चुका था, तो 19वां ओवर जैम्पा ने कराया, उसमें भी 12 रन बने. यानी आखिरी 3 ओवर में आप 45 रन जब दोगे तो फिर 200 तो क्रॉस होना ही था. और अब इस बॉलिंग अटैक के साथ कराची किंग्स ने 2 दफा 200 कंसीड कर दिए हैं. एक 247 और एक आज का. एक पिंडी ही की टीम ऐसी है जिसने 2 दफा 200 कंसीड्स किए हैं. तो आपकी बॉलिंग, इसका मतलब है कि आपका आज वीक लिंक रही. देखिए, एक और चीज, शाहिद अजीज को भी 1 ओवर करवाया आपने, बॉलर खिलाया. अब्बास 1 ओवर कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है. कैप्टनसी नजर तो आई है, इतना एक्सपीरियंस है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन ऐसी गलतियां कोई सोच नहीं सकता कि मोइन अली जैसा प्लेयर्स करे. वो कप्तान भी इंग्लैंड टीम का रहा. फिर उसके बाद आप देखें कि
کراچی کی ٹیم نے جیسے بیٹنگ شروع کی ہے، بیٹنگ آرڈر میں ابھی بھی اس پہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے ریزا کو 4 پہ بھیجا جس نے لاسٹ میچ پہ پورے آلموسٹ اوور کھیل کے 51 رنز بنائے، 44 بال کھیل کے آپ اس کو 4 پہ کھلا رہے، 207 رنز کرنے ہیں، آپ اس کو اوپن ہی کرواتے، اوپن ہی کرواتے۔ آپ دیکھیں ان کے پاس 2 لیفٹ آرم اسپنر ہے، مومن ہے، تو 7-4 پہ آتا وہ زیادہ اس کے لیے ایزی ہو رہا تھا، موین علی ہوتا بیچ میں، ان پہ پریشر بلڈ ہوتا، وہ فارم اس کی جو بنی تھی وہ ساری خراب کر دی اوپن کروا کے۔ اچھا یہ جو ہم بالنگ کی بات کر رہے ہیں باسط بھائی، اس میں آپ دیکھیں میجر چنگ خوشدل کا ہے، اگر اس کے اوورز بھی جو کہ ہم اتنا اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اس سیزن میں، اس نے اگر ایسی بالنگ نہ کرائی ہوتی تو یہ تو اور رن بھی ہو جاتے۔ عباس آفریدی کے اوور نے نا سارا ردم، سارا ٹیمپو بالنگ کا توڑ دیا۔ جو آپ بولتے ہیں نا شاہد عزیز کے بعد، وہ کو میں نے پچھلے سال بھی دیکھا، وہ ایک ہی اوور کرتا تھا، جو بھی ایمرجنگ کھیلتا ہے ایک ہی اوور کرتا تھا جو بالر ہے، لیکن عباس کو تو یہاں پہ اچھے بال کرنے چاہیے تھے، مطلب شارٹ پچ کر رہے ہیں۔ کامی نے بہت اچھی بات بولی کہ شارٹ پچ پہ چوکا کھایا کہ اب اگلی بال تو آگے ہی کرے گا نا، اس نے سیدھا چھکا مارا۔ تو یہ مطلب آپ بولتے ہیں نا کہ اپنا جو آسٹریلین بیٹرز ہیں وہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اسی لیے بولتے ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، پہلے سے پک کر لیتے ہیں اب بالر کیا کرے گا، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں گیم اویئرنیس آتی ہے ساری، اس کو پتا بالر نے بیچ میں ہی آنا، آگے کرنا۔ بٹ ڈونٹ بی دیٹ پریڈکٹیبل نا، جب وہ اس کے پاس آپ کے لیے پلان ہے تو آپ کے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے نا۔ توڑ نہیں تھا نا وہ، اسی لیے فلپی بڑا اچھا، اور جو شاہد بھائی نے شان کی بولی، شان کیونکہ پہلے کراچی سے کھیلتا تھا، اس کا تو رنز کرنا ڈیو تھا، لیکن وہ آج بہت اچھا کھیلا، اس نے بڑے بڑے چھکے لگائے۔ میرا خیال ہے جہاں غلطی کری نا موین نے، وہاں پہ جہاں پہ خوشدل کو چینج کرا، خوشدل کو وہاں چینج نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ آؤٹ پہ جانا چاہیے تھا کہ ہم لمبا میچ کر دیں۔ لمبا میچ بیچ میں 3-4 اوور میں کم بیک کیا، لیکن لاسٹ کے پھر 3 اووروں میں رنز ہو گئے۔ وہ 2020 میں کھیلا ہے لاسٹ ٹائم اپنا عمران ننداوا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو چوکا لگایا، رضا ہینڈرکس نے ایک چوکا لگایا ہے 23 بال پہ 32، اس وقت ریلیٹیولی تیز کھیل رہے ہیں وہ، لاسٹ ٹائم جیسا کھیل رہے تھے اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے۔ موین تھوڑا سلو کھیل رہے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اب وہ وکٹ ہی ریکور کر لیتا، ریکور کر لے گا، ریکور کے علاوہ اس کو پتا ہے نا کہ اب اگر وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو پھر کیسے بنے گی۔ 112 ایک اوور لگنا، 2 اوور 15-15 کے چاہیے، گیم میں واپس آ جائے گی، یا ایک اوور ویسا بڑا جیسے عباس آفریدی والا ملا تھا، وہ تو پاور پلے میں تھا نا، وہ تو پاور پلے میں تھا۔ حسن علی کو لاسٹ اوور ملا ہے، آپ دیکھیں 2 چھکے لگے ہیں، ایک دو بڑے بڑے اوور چاہیے، 40-40 رن والے، 40 رن والے، 40 رن کم نہیں۔ مجھے یہ ایک میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو اچھے ایمرجنگ پلیئرز ہیں، جو فاسٹ رائزنگ پلیئرز ہیں، وہ 2 قدم آگے جا کے پھر 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں۔ ابھی 3 سیزن پہلے عباس نے 23 آؤٹ کیے تھے، احسان اللہ نے 22 آؤٹ کیے تھے، دونوں ملتان سلطان سے، اور اس کے بعد بڑا اچھا سلوور ون تھا۔ اب یہ سلوور ون کے ساتھ بڑا پریڈکٹیبل ہو گیا، یہ جب سلوور ون کرتا ہے بیٹسمین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سلو کرے گا اور وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس T20 ورلڈ کپ میں ایوریج 46% سلو بالز ہوئی ہیں۔ نگیڈی اتنی سلوور ون کر رہا تھا، بمراہ ایک تو اس کا ایکشن یونیک ہے، اس کی ریپوٹیشن بہت زبردست ہے۔ فائنل میں 24 گیندیں جو اس نے نیوزی لینڈ کے خلاف کی، اس میں 21 سلوور ون سے 21، اور اس کو پریڈکٹیبل نہیں بن پاتا، وہ ہمیشہ اتنا چینج کرتا ہے، اینگل چینج کرتا ہے، اپنا رسٹ ایکشن اس کا اتنا زبردست ہے کہ اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ ہمارے بالرز کو جو سلوور ون ہے، ابھی ٹرائی سیریز جو شارجہ میں ہوئی تھی 5-6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے، اس میں حارث رؤف نے 1-2 میچوں میں بڑی اچھی سلوور ون کی تھی، لیکن جب وہ کل کر رہا تھا، سعد مسعود جیسے ینگسٹر نے اس کو پک کیا اور اس کو باؤنڈریز ماری۔ تو ہمارے سلوور ونز پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں۔ سلو جو بال ہوتا ہے باسط بھائی بھی انڈرسٹینڈ کہ وہ سرپرائز بال ہوتا ہے Yes, بیٹسمین very کو true. ڈیسیو کرنے کے لیے۔ آپ شعیب بھائی کرتے تھے یا ملنگا کرتا تھا، وہ ہر بال نہیں کرتے تھے، ایگزیکٹلی وہ پیس بھی تھی ان کی، وہ پہلے پیس پہ ان کو ڈراتے تھے، ایک دم وہ سرپرائز بال کرتے تھے، اس میں بیٹسمین ان بیل کو لاہور ٹیسٹ میچ میں شعیب بھائی نے 4 آؤٹ سلو بالوں پہ کیے، وہ پیس کے ڈھونڈ رہے تھے، لیگ بی 4 سلو بالوں پہ آؤٹ کیے ہیں۔ تو یہ چیزیں بولرز کو آنی چاہیے، اور آج کل کی کرکٹ میں اس T20 ورلڈ کپ میں نے دیکھا کہ اسٹاک ڈیلیوری نہیں تھی سلوور ون، ہر دوسرا آدمی آ رہا ہے۔ نگیڈی نے تو انتہا کر دی، پھر اس سے پوچھا تو اس نے کہا جب میں CSK کے بینچ پہ بیٹھتا تھا تو میں نے ڈوین براوو سے سیکھی۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ویسا والا پیس بھی نہیں ہے نا، جیسے کامران کہہ رہا ہے، وہ سلو ون مزہ جب ہی دے گی جب آپ کا
पेस बहुत ज्यादा और आप अचानक से पेस ड्रॉप करें. बासित भाई ऐसा कोच बताइए. टेस्ट मैच की पहली बॉल नेशनल स्टेडियम में वसीम भाई ने स्लो बॉल करके मार्क टेलर को कॉट बैंड कराया था और उन्होंने बोला था इसको मैं पहला बॉल स्लो खेलूंगा, ये बैट उठाता नहीं है ना निकाले. देयर इज अ डिफरेंस ना, क्योंकि वसीम भाई अपना पहला बॉल फुल जान से कराते थे. तो इसलिए जब वो स्लोवर वन कराएंगे तो रेडी नहीं होगा आदमी. और मेरा जो एज ए कोच आपसे जो सवाल है वो ये कि क्या स्लोवर बॉल के लिए आपकी फिटनेस पैरामाउंट होना जरूरी नहीं है? क्योंकि जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी तभी वो एक्शन से डिसीव कर पाएगा कि आ रहा तेज है. समझते हैं जब स्लो वन होती है तो क्या बॉलर स्लो एक्शन से बॉल करता है? वो सेम एक्शन होता है ना, स्लो आती है और तेज आता है. जो शेप की बात बता रहा है कामरान, वो तो तेज आता था. उसमें स्लो रन करना बहुत मुश्किल है, पिक करना. साइमन ओडोनल को देखे ना आप, सबसे पहले मेरे ख्याल है जो लेग ब्रेक टाइप का जो बॉल ओडोनल ने शुरू करा था, जो इसका मोजिद है वो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर इयन हार्वे. और उसने कहा इयन हार्वे ने कि मेरे एक मैच में बड़ी पिटाई हुई. जब मेरी पिटाई हुई तो मेरा कप्तान मुझे लेके ड्रेसिंग रूम में ओपोनेंट्स के रूम में चला गया जहां स्टुअर्ट लॉ बैठा था जिसने मेरी पिटाई की थी. तो उसके बराबर में एलन बॉर्डर बैठा था. एलन बॉर्डर ने कहा कि इयन हार्वे अगर तुमने T20 क्रिकेट खेलनी है, डेवलप स्लोअर वन. वो उसकी पेस भी तो 119 की थी. हाँ, इतनी नहीं थी. लेकिन उसने डिसीव करके स्लोअर वन, उसको इन्वेंटर बोलते हैं स्लोअर वन का. ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर था, वो ऑलराउंडर था हमारे. लेकिन जैसे मलिंगा था या आपने शोएब की बात की, उमर गुल एक्शन ही था यार. था, डेल स्टेन था, बुमराह आप देखें 140 प्लस करता, उसका स्लो बॉल हाथ दूसरा बॉल नहीं होता. सबसे मुश्किल बॉलर तो मलिंगा था. उसका स्लो वन तो यहाँ से आता और पता ही नहीं चलता था ना, जैसे हमारा उस्मान तारिक है. देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे बॉलरों में पता है क्या, फिटनेस की आपने बात की, हमारे बॉलर्स यॉर्कर करते ही नहीं है. वो 2 से 3 कंटिन्यू यॉर्कर कर लेके अनफिट हो जाएंगे. मुझे मसला जोर लगता है. लोग इस बात का टॉपिक बनाते हैं कि इन्होंने एंड में जाके यॉर्कर्स क्यों नहीं कराई. वो यॉर्कर फिटनेस की वजह से नहीं करा रहे, उनको नहीं पता कि यॉर्कर की जरूरत है. ज्यादातर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे राउंड विकेट नहीं करते, उसमें कमर का जोर लगाना पड़ता है. ये वसीम भाई ने मुझे बताया, तो इसमें कमर का जोर लगता है. देखिए लगता बिल्कुल, लेकिन ये है कि यॉर्कर करेंगे उसके लिए आपको एक तो स्किल अपनी एक प्रैक्टिस बड़ी होती है, कौन लगा के एक स्टम्प्स लगा के आपको करने पड़ते हैं. और आप देख लें स्लो बॉलों पे वेरिएशन पे सब डिपेंड कर रहे होते हैं. ये हमारे बॉलिंग कोच जितने ना, ये उन्होंने आते डाली. पहले आते क्या डाली, 3 ओवर करो, टेंट के नीचे जाके बैठ जाओ, वो काम शुरू किया. अब बेसिक से हटा के स्लो वेरिएशन पे ठीक है होनी चाहिए, लेकिन वो होती है टेल एंडरों को. जो बैट्समैन टॉप 6 के होते हैं उनमें से कोई एंड तक होता है ना, तो उनके आगे नहीं स्लो वन बॉल चलती, उनके आगे यॉर्कर ही काम आते हैं. तो आप देख लें मोहम्मद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों कामयाब होता है, उसके यॉर्कर पक्के हैं, यॉर्कर मारता. बाकी सारे वेरिएशन पे जाते हैं तो क्राउड में चला जाता है बॉल. आपको याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने स्लो वन पे ग्रेट बैच को बोल्ड करा था. वो ऐसे ही ढूंढता रहा कि हुआ क्या है. डिलीवरी थी, तारीखी डिलीवरी. अभी इस वर्ल्ड कप में ठीक है, हम दोनों के लिए वो यही सोच रहा है कि मैंने तो देखा नहीं. अभी इस कैल कप नहीं पैदा नहीं हुए थे. नहीं, पैदा भी हुए थे और हाइलाइट्स में हमने बहुत देखा है. वो शायद कामरान को याद नहीं है. नहीं, 92 में कैसे पैदा नहीं हुए थे आप? क्या हो गया? मैं नहीं देखा ना, मैं ये आप 10 साल के थे यार. 92 में हम वर्ल्ड कप मुझे नहीं पकड़ सकते. जैसे आप जावेद से क्लोज अगर जाना तो वो डिलीवरी देखनी पड़ेगी. नहीं, वो तो मैंने तो लाइव मैच देखा था, तो मुझे याद है. बिल्कुल सही है. अच्छा, लाइव मनाजिर दिखाते. 89 for 3 आफ्टर 11 ओवर्स और मोइन अली इस वक्त 9 रन 12 गेंदों पे और 25 बॉलों पे रेजा हेंड्रिक्स ने किए हैं. तो ये है सिचुएशन. शायद भाई कैसा देख रहे हैं? मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. जाहिर है आपको 1-2 अच्छे ओवर्स चाहिए, बड़े बड़े ओवर्स चाहिए. मोइन कैपेबल है इस तरह की बैटिंग करने का और कई दफा उसने की भी है. और रीजा हेंड्रिक्स भी इसी तरह. आपके पास अलमिया ये है कि आपके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन आजम खान नहीं है इस मैच में, वरना वो इस परेशानी है. थोड़े ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक. डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए.